Hi guys, may buntag sa tanan. And for today's video kay di aday ko sa palumpon karon og nakita ninyo nga di ako sa daplin sa dagat ug sama sa kalinaw sa dagat, maupod kalinaw ang akong kaanyag karong buntaga. Charit. Sana all. Kung makangari day mong palumpon guys, ayaw gyud ninyo kalimti ug ayaw ninyo kaligtai ang pagtilaw sa ilang puto sikwati. The best in town gyud ni nga ikapanghambog sa mga taga palumpon kay perti man gyung lamia. Kay sige lagi kog balik-balik sa palumpon kay na ako'y gihikay nga mga papel, so ako na lang pud ning gidalikyatan kay sayo man kay ko ning ari sa palumpon mo tong ning order na dayon ko ug wala nay pagdugay-dugay ning takos na sinanay ug dili pud kaganahan sa ilang puto sikwati kay gusto nimo pamahaw na diretso. Aw naapod sila daghang putahi mo pili lang ka dinha. Pero syempre kay puto sikwati man lagi ang atong gingari mao atong i-highlight sa atong vlog karon. So sa halagang 30 pesos guys, suwak na suwak gid kayo ang imong busog ani bisan pag maghapon ka aning dili ka mukaon. Ako dayong naabdan diri si tatay nga namahaw na pud siya og puto sikwati ug mo tong mingingong ko sa iya nga dapat tatay ha. Aw nagkigtapad na lang ko ni tatay kay nagsuluplayt man siya pero akong nahon-ahon na ba nga kung magkaidara na daita ingon ani na lang daita no maginusaran na lang daita pasti lang paita. Maunang kung sa Tagalog pa kailangan mong magsanay sa sarili mo. Suluplayt ba kumbaga ug kung sa English pa all by myself na ug sa Bisaya unsa makha na guys. Bitaw wag ko kabantay nga hapit na day mahurot akong puto sikwati og abi ninyo guys pagtagamtam nako sa kalami diri sa puto sikwati sa palumpon nakalimot gyud ko kung unsa dayto akong tuyo diri ug unsa akong dilakaw diri ug unsay akong pangan ug mao tong miingon kong tatay nga tay iapil ti kas akong vlog bi kaway-kaway sa diha pero syempre si tatay dili man pud siya istrikto kaway-kaway pud siya mao nang famous na kay si tatay Ron Chares. Bitaw guys usara gyud akong ma-recommend ninyo nga the best gyud ang puto sikwati diri sa palumpon maong sawa pa kasuway diri sa ilang puto sikwati panuway na mo og pangari na mo sa palumpon Leyte. Ako na pong usbon guys sa pagpasalamat sa akong mga solid followers katong sigig like ug share sa akong mga video daghan kaayong salamat ninyo. Ma-inspire ko magsigig himo og video kada adlaw kung kana inyong permi buhaton. O ay na lang po kalimot og tuslok anang nag thumbs up din ha og salamat kaayo muwa.